Wadidaw, mantul teman-teman. Widih, kakak menemukan harta karun teman-teman, berserakan teman-teman. Wah, mantul, mantap sekali teman-teman. Ayo kita ambil ya teman-teman. Wah, ini mobil dump truck teman-teman, berwarna kuning sama hijau teman-teman. Widih, mantul, tinggi sekali ya teman-teman, mantap sekali. Wah, ini mobil eksavator teman-teman. Widih, ini mobil apa ini teman-teman? Sepertinya ini mobil eksavator juga teman-teman. Wow, ini mobil balap teman-teman. Mobil balap baru teman-teman. Wadidaw, ini mobil molen teman-teman. Wah, ini robot teman-teman. Ini robot berwarna merah, kok tangannya satu teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Wow, ini pistol teman-teman. Ini pistol air teman-teman, mantul. Wadidaw, ini pistol teman-teman. Ini pistol terbaru juga teman-teman. Ini mantap, warna biru teman-teman. Wow, ini helikopter teman-teman. Helikopter berwarna loreng teman-teman. Wah, mantul. Wadidaw, mantul teman-teman. Kakak mendapatkan mobil bus Tayo teman-teman. Hei Tayo berwarna biru teman-teman, mantul sekali. Wow, ini pistol teman-teman, berwarna hitam, mantap. Wow, ini mobil tank teman-teman. Widih, mantap sekali teman-teman, warna loreng. Wah, ini speed teman-teman, mantap, speed warna merah putih teman-teman. Wow, ini macan teman-teman. Wah, gang sekali. Wadidaw teman-teman, kakak mendapatkan harta karun banyak teman-teman. Macam-macam teman-teman, mantul. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe. Bye bye.